dim le mel hum chu te nga hi se hila ngai lu na le lu se na va Asvevo guys hui la go hung ki tho chu thing na ho an thlo lut so ho ai hung ki saboi ki ding ka vlog sim go no zong hung flop de tai a go phat ba lo le tu ni hi hoi lang langa chapang te ni zong su te hi pe pe na he chỉ là đinh trong cái gỗ nữa hiện nay và ngang gỗ là đại hết ti lệ cái ball thấy ta lâu chỉ dễ na các bạn trả hoa dòng hệ anh lấy thêm khăn có dẹp tan tên lệ đi cái gạt trả hệ về vô các bạn trả hoa khó hay thấy na những khăn này cho lấy xiên hoa cái gạt hệ la đi cái gạt trả hệ go zo zong le tu ni chu le hi ka ga be na le got thim a hi pha na chu na Hello guys, welcome back to another video. Hello guys, tu ni khwa zong hi video khat kan sim ki diu hin tu ni video kan sim diu chu piham ti hale ke ho ka family wa he khat vei cha vlog kan bol khom kha lo hin na chi opportunity kan nga jing hin tu ni chu Saturday hin arut to am jong suti hi honin wang phatum ten tu ni khum ka hum khom ven a hi wanga chu wang sinum kin na kha chu pham ti le jingka langa chu huile go ki thoin na thunderstorm yang umin che na chu ka hum ki go thei ta poin ka bon cha ka i mu le naw mi yang amit pom arut jong tu ge hu ki su thei lo am yang ke yong ti a cha kom ven tu ni khwa hi pi pen bol diu ham ti ale family introduction type mana ating le choy hang kan ne dio ting le funny Q&A mong chi loading chi se dam ka pet pe na lungel hu ma kong ki do tu dio na game neo khung ki chep dio chi chung hi di he tuna first panin introduction bolutin to aruna kan pading ban le am aban ting le naomi aban le keina naomi to ke wang sa tamjon e he diu hin yong le introduction video hi na chu kan bolon de ken yon tuna first panin arut seng gate arut na minta pe ham Thầy rút mồi. long ve ta boy ang khoi hang ka sei phaki no khal Thầy rút mồi. na phungmin la Kip gen. na khumin Bung mol na ale to I school hoilan kai ham SFS. SFS of full form la St. Francis de Sales Higher Secondary School. SFS. long screen ko veta boy cha ki za tho ni sa St. Francis de Sales Higher Secondary School na SFS. ale to hi class zat niam 1. class 1 na currently I to hi rank na holam kati dan chu last exam chu na rank izat ham 1. 1 na ale tu chung yong exam na sai pan win rank 1 a khung kin te te na kita asanam okay very good high five okay to hi am part am nanga ti sedam tell me something about yourself na nanga english ase boy za cha hi ta lang ko ata hi Hi, my name is Kim Kipgan. I study in class 4. The name of my school is St. Francis de Sales Higher Secondary School. I study in class 4. And what about your address I live in Bungmol. okay with whom do you live with your parents or along with your grandparents as well Parents. All. along with Parents my and grandparents. Along with my family. I mean are you staying only with your family or along with your grandparents your aunts grandparents na pila na puho na niho tan khom ham katisa okay that's all kalan nu pasto cái chu ka hile kamin produce ngai khel talo na ichi channel adinga kamin Q&A ang kan seitan kamin ta wa nei ning a hin kamin thlem chu naomi a hin kamin atama tam hin na ke hi ka loi hon Sylvia ai ti ziwa kapute hon hele kanu in ko lang si hon le naomi ai tiu kapalien te kanu kai pa lang te hin ngai lu na nei ta kamin ta ai ko na direct te ka hiwe na ke ho ating le ka sei su tai na khumin ho kapahin naomi chu abula kapin tila chu naomi ai na sa ohya na bible amin ho he kapagel dana mi apha atambe se lo za chu naomi chu ana ha ngai nom lo entin now ai na ti ale ka khote ho zo se khon na wa ai het kit
kamin hi zat chum cha le ngai ta cha chi cha hin ka hong kon do na chu a hi le ai gi jang a hi na tingkai khono ai gi jang a hin tun wang se te en ka kho chu ki hal thata na tu ka kho hi le bong mol a he tua casino nan sei pen chu ama khumin chu ai gezang hin na ai gezang hi khet khelo le bu mon kate ayo state sunga hi khumin ai gezang hi thumma le kilomin na cycle langa khat o men to ma ho kho tingkai khono pte seda am hol khuyong chen ting le churchan pulanga khat ma le kilomin na to man sei pen hi ta phai khu khela le nambol khela oina ma kuna kichi to na new k therman bi area ta range chlai la vel kho leimaram waterfall ki to na chlai la vel ho en ole to chu introduction chung ki chai dan tu kya ki wa nin ke chu ka hi le kaminta chu kam go len kip gen ka hin na kaloi hon go lo la go len te ai ko jiu he ka khumin chu la bu mu la hin ke ka family background ne khat ki sei le ke hoi u cha mi nga ki ven pasal thum nu mai ni pasal thum la san yau pen abon chala atinga chu last second kin na ke no ya nu mai khat umen hi za chu khi ve hi guys so he ke no ya nu chi chu hin to hi ne the hoi kan ne deu ta ya kan ne na di wa hi to hi rock paper challenge kan bol deu chi cha kho a hat chun khat kan ne ji deu he to hi first pen na hi arut to e amin an bol hon de he Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. ki vet sound to mo boy so chau ti mu thelo chi chu tai lo he ga bol phone no screen a ki ma Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. arut nin ne tai Cái gì? arut nang wang pha wa le to hi nanu to ken kan bol Ôi, ni giấc lại rồi. em nang rock paper scissors shoot to Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Scissors, shoot. Kan nuôi rồi, sao cái nào chứ? lo please ki Rock, paper, scissors, shoot. tam ta cha ta khat cho Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. hey ha ai ni wang he budu yon dan he wang hon si le Gay pot. ha ka ta si be se to anop te ni wa arut nang se te ke ni kan bol ke ni se on tang rock paper scissors shoot ha no Chỉ cần nhẹ thôi. Hãy bầu. Nhà phải. to hat te ni bol ki no Nghe à? sai tội à Nghe. ken se nya 1 2 3 rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot ai arut wang ni wal jing Idea kẹt thôi rồi. khai le to hi Cái nào? Mà tu bol chính thế. Nè, cái tiền na cái lồng cái na chỉ na tiền công bảo. khai le to hi ken bon cha wa hi na bon cha wa quiz khat kan do dio na het lok chan wa ken kan ni ji de chala na het ting le non ne dio na het lo le ken kan ni de bia se bang to hi no ai kan ni kho he na grade dung zui wa kan do de ta to first pen arut nang class 1 his na ale what kan do da je general knowledge so Không để Ronaldo rồi. say ngai ta who is the principal of your school Father Roy. Father Roy okay neo When nawang hawal em nang class 4 na le khalang ni dong ka het so ken do ding ka he to em nang phat Em bắt lấy bằng le ding nga em tell me who is the current president of India President of India. karen tu a president ko ham President. hin skat kan pi de cho nu me cho À, chị nuôi cho cái cho vợ mình từ sắm kín vậy ta. Phải mua vậy. I mean cho dia ke pan ta Đợi cái nên. em ka tan sawal dr narendra modi ale to si question cho Ah, ano pala yan, ma? to si question a he chun ani ari ta cha ko ham murmu amin ta la murmu chu pi tai amin ta chu nang na het le chance ka pi de murmu te cha president of India ko president ham of india cha doctor Okay. ken se tang yo Dr. Draupadi Murmu Kaya dia. Kani ada tak? Ngan. ni na pan cho chance kilo la ma ni ni Ông rõ gì chứ? ka be ga ni Cho khát này. Tons. Tua he nanu lang ako nakan patkid da jo. Tua he nanu he
Bible thu kan do da oma Bible jong sim hat na ya ai le Bible songa huna mi pa vet chui thei da hat mai cho mi pa vet chui thei da hat ma aji cha ge a cha na hiwang pathin hla so lo ko ham Abraham no ano wai ti job he chu Abraham chu a chapa a khat pe chu kan nawang phe job khaya dei pe me khan no nhưng mà chỉ cái lợn chep cái lợn Bible songa he vet chui thei ta mi pa atam the engin na hin le la ken ê khát có vết duy thây sợ bèn thì nghe miêu xin vết duy thây ông là kêu là thấy mò ngay luôn là có vết sang mò hiện job hè ở gì chứ mà ở gì cha chan thì ông có tiền la sổ rồi nè gì là hay job hè cái ngày sang mò nè tôi em phát em đang ngay hè can you tell me the longest river in the world Nile Nile na okay anh ấy lôi go ahead tôi Arut who is your class teacher Madam Iris Madam Madam Iris is our class teacher phải là nè cái lau khó haตัวเฮกวยพัดใจกวยกระโดดพัดใจเกลเกยดีกระโดดดวง cái nu cần cái chỗ cái chỗ น้องกระโดดตัดจะตัว cái chỗ rồi ดวงสัตว์ cái bài độ nè cái độ này ha cả เจ้านี่ขนม ngắt ra cái nồi tập phát lại em ấy mà khát công độ đây à what is a higher what is a higher minor what is a higher minor This is the highest minor hả the highest minor cứ thép minor nó xem cái vòng thật đấy na top minor nó sẽ yes ngắt ta khát nó có khát cái gì cái rồi cái gì rồi à em nghĩ con có muốn khát cái này cái gì zon khát cái gì rồi nè session chân trong như tàn tin tôi mục băng ball liu ta cho mục băng oa kan pat dia tôi mục băng ball liu kai muk banga kan net liu tan na simasanga tua Bible Bible kha ga sim hun hena as ki zata hi beta mẹ thiếu bung li chang li Gisu na don bun in pathin le khobua gi sun chun mi chang hak ki wang thelo din pathin gam su thu ho abo hindinga ge sei ahi ati me thiếu bung li chang li ha ka kyang kham wala lai ve chu ki lo set rồi pin còn ka chau ta tam hay là tôi em sẽ phát chupun bung som ni le ni chang som le li hin thing chu lo theina ding le kot pi a lu na khu pi sunga lu theina dinga avan ki shop thingo chu anun no ma hi ve chupun bung som ni le ni chang som le li em me chu la chupun ne tao ta na hey kia chu anh ấy trai mà sắp pen penin anh ấy trai lo ho cái lạ đấy à anh ấy trai mà sắp pen penin em chứ kia hi đâu à anh học kỹ penin không này cái này mo ne sai ki ta cha ne tai ma sa pen pen ô lần to là cái cái người gặp này cả nó pa ô con bộ cái gì đâu anh ấy comment một cái thằng ngõ để sao tìm món được cọ thì lấy cọ phải tu ni video kung to thai jit wam ki pa na jar kung se ya cái first thing na pa nó về thì họ tung ngang cả cái xe tăng như cái bộ Kang video avesisia abula kuna ate nage avesisium kita nó chung vào cái phát cái xe kacung uba pating kasi ya apa nga lo niya makabi ya rồi na te ngun jin ay kang tuni adingin kiging chang man lawa go zu to ema zo si hong boila na nó yêu si flop là gì nè cha chu kathil bolong cha su sa ampot ai wanga chu chapang te ni exam kate suti ma hi je achu amani zawa ju pem khat bol di ka tu hon je achu na photla na kan bol le
asu sa jang the pon na pi hele tu nya ajanga man mo ta he jong le video chom cha kan siam naw he chan chun I chai ta he daw na Thanks for watching our videos. Bye bye. ban video ke teng dak mo to ke taw ta na bye Ni chai bun chai lu la wa. bye tu ta bye lim le mel hung chu te nga hi se hila ngai lu na le lu se na